Bismillah, salam alaikum, نكمل. عندنا chapitre 1 le plan comptable marocain. عندنا شنو le plan comptable marocain. Le plan comptable marocain des entreprises, les PCGE, constitue le disposition d'application des normes comptables aux entités autres que ceux des établissements financiers, des banques et des assurances. إذن هذا البلان كونطابل جينيرال هو واحد لو شيما اللي فيها دي نورم اللي خصنا نعتمدوا عليها باش اننا نقدو لا كونطابيليتي ديالنا. Alors les normes, la norme générale comptable regroupe les choix directeurs, les principaux fondements et les conventions de base qui régissent la normalisation comptable au Maroc. Alors, la normalisation comptable au Maroc, elle est régie par les normes générales de comptabilité. Alors, on a certaines normes de la comptabilité pour qu'ils soient légales. Alors, la norme générale de comptable et le plan général des entreprises, PCG, constituent les deux parties. Alors, du Code général de normalisation comptable. Alors, on a le Code général de normalisation comptable qui est la norme générale comptable ou le plan comptable général des entreprises. Alors, on a la norme générale comptable et on a le plan comptable. Alors, le code général de normalisation comprend la norme générale comptable qui regroupe les choix directeurs, les principes fondamentaux, les conventions de base qui régissent la normalisation. هنا مجموعة القوانين والأنظمة اللي كتنظم هذا لو بلان كونطابل هي la norme générale comptable. وعندنا le plan comptable général des entreprises constitue le dispositif d'application de la norme générale comptable aux entités économiques que ceux des établissements financiers. Alors, هنا le plan comptable هو داك الشيما داك التصميم اللي تبنى عليه la comptabilité marocaine. Le code. Alors, on a le compte général normalisation assure la fonction d'information interne et externe qui assure la comptabilité générale à travers l'obligation des entreprises de tenir un certain nombre d'états de synthèse. Alors, باش ان هذا لو كود جينيرال نورماليزاسيون كيضمن ديك الوظيفه ديال المعلوماتيه الداخليه والخارجيه ديال هاد لا كونطابيليتي جينيرال وكيعطينا واحد المجموعه ديال لي زيتا سينتيز. الوغ هنا لو كود هنا جينيرال نورماليزاسيون كي كتشوفوا وهاد الاسئله يمكن لها تعطى في الكي سي ام. الكود جينيرال نورماليزاسيون كونطابل، نورم جينيرال كونطابل، كاين لو بلان كونطابل جينيرال. برانسيب بالنسبه لو نورم جينيرال كونطابل كتحكم فيه مجموعه ديال لي برانسيب دو كونطابيليتي جينيرال. وبالنسبه لو بلان كونطابل جينيرال فيه واحد لا ليست انتيغرال دي كونت اي دي زيتا سينتيز. كاين فيه واحد مجموعه ديال لي كونت او لي زيتا دو سينتيز. بون كندوزو هنا le code général de normalisation a pour objectif, l'objectif ديالو combler les insuffisances dues au retard dans la normalisation comptable par rapport à des pays africains. يعني كيعطي واحد كيحمي من داك النقص اللي كيكون ولا داك بمقارنه مع دول افريقيه واوروبيه. suivre le rythme mondial de normalisation comptable يعني السير مع النقاع العالمي فيما يخص ضبط الحسابات un cadre comptable respectant les normes internationales واللي هاد لي نورم اللي هما كيكونوا كيحترموا المعايير الدوليه. alors développer l'information micro et macroéconomique وكي
كتعطي المعلومة الاقتصادية améliorer le niveau de connaissance performance d'entreprise par ses différents partenaires en obligeant l'entreprise à publier des données comptables fiables et pertinentes. هنا كتعطي كونتابل كيضمن ان المعلومه كتكون صادقه وتكون حقيقيه. Donner l'entreprise marocaine un outil de gestion moderne au service des chefs des entreprises. وهنا انه لي شيف des entreprises كيعطاهم واحد الاداه ديال التدبير اللي هي عصريه. Alors, toute entreprise doit tenir une comptabilité dans les conditions suivantes. Tenir comptabilité en monnaie nationale, employer les techniques de partie double. هنا خص الكونتابيليتي تكون بالعمله المحليه، خص تكون فيها لا بارتي دوبل، يعني يكون فيها واحد التكافؤ بين الجهتين اكتيف وباسيف. s'appuyer sur les pièces justificatives كيكونوا وثائق اللي تدل على مؤرخه ومضبوطه ومرتبه، تعطينا الادله على هاد الحسابات كامله. respecter l'enregistrement chronologique، احترام هذا التسجيل يكون حسب الزمن. tenir des livres et des supports permettant de générer les états de synthèse. alors هنا tenir des livres et des supports permettant de générer les états de synthèse. les états de synthèse خاصهم يكونوا مرين بمجموعة من المراحل. contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments de l'actif et du passif. إذا هنا عاوتاني أنه مراقبة ديال الوجود ديال هاد l'actif ou les éléments de l'actif et de passif dans la réalité. مزيان. إذا غادي نتوقفوا هنا وندوزو للشريط الآخر.